पढ़ी करी एटीएम यूज करू ना बस कोन मागुची जानि नांती से स्टेप बाय स्टेप सिखि जेता भल बहुत लोक माने जे पाठ पढ़ी जे छोट लोक असला कि नै जने टी पाठ पढ़ी नांती सेना जेबे कहबे नै पहले पुश करिवो पुश कला परे जोटे डिजिट मागिवो तो जोटे डिजिट दबे दबो तापर पिन नंबर लागिवो पिन नंबर दे देबो किंतु कंप्यूटर सब समान मागे नै आगे किने मागे तापर जे हम पुश करजो एबो जे कार्डटा बारी पाउ नै कार्डटा बारी लॉक होई तो किस समय लगे तापर कौन से आम जो जान ना तार कौन कर पछ लोग साहय लगा लोन कहे एटीएम कार्ड में पशुचु आम पछपटे किए नड़ा कारण आम एटीएम जो आम पिन नंबर जो चार्टा दबुचु से चारिटा डिजिट किए देखा कथा नुहे जदि भी आप पछपटे किए अच्छे काइंडली एंट्री करेंगे माने जब से पछक दिशो ना बुझिपार मो कथा माने जमी आम चार्टा डिजिट करवा ना से किसी वीडियो रे नहीं परिबो किबा से चार्टा डिजिट से देखि पारे तीन दिन साला जेते बेले मन किसी अननोन पासवर्ड रो किसी वीडियो कॉल आसुची किबा कोनसी मेसेज आसुची आमे हठात न पड़ी के से क्लिक करिवे ना जदि क्लिक कर देला एबे कोन होचे सब मोबाइल नंबर समस्त मोबाइल नंबर आधार कार्ड पैन कार्ड सब बैंक लिंक अछि कि नै कहतो आपण से जो हमर जो इंटरनेट रे जे हमर जो साइबर जो क्राइम होजंती से माने बहुत चला जब जानते जे गोटे लोकर ये एटीएम कार्ड रे सब डाटा फिलअप हो गई केवाईसी हम दउछु बैंक से केवाईसी जे दउछु सेते आपनकर मोबाइल नंबर रहउची आपन पासबुक नंबर रहउची आपनकर पैन कार्ड रहउची आपनकर अन्य डॉक्यूमेंट जहा दिया जाउची आपन से एकाउंट मारिला ना आपन केते टंका से अकाउंट रहउची सब शो कर तापर से कोन करंती से माने गोटे आपन को पूरा प्लीज हला पूरा मीठा कथा कहिबी से माने आपन पुछरे आज्ञा मु अमका इंश्योरेंस कंपनी कहूँ कि अमका मैं बैंक रे कहूँ आप एटीएम बंद हो कि आपंकर एत लटरी जीति आप कहीं आमको ओटीपी दिखाते सी जिन के भूल रे करेंगे ना कि ओटीपी देवे ना कौन बैंक कि कैसी आपंकर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन केवे भी आप ओटीपी मांगी पार ना ओटीपी आप पर्सनल इट इज मस्ट सिक्रेसी लाउन आप देवे ना तीन नंबर जिन कौन हो जिते मन कर गोटे पुआ हो कि झील जी गोटे पुआटे गोटे झील को फोन कर से लोभनीय जिस देखा से जो व्हाट्सएप चैटिंग कर तार नेकेट फोटो पठेदेव और आप संगे से आस्ते आस्ते कथा लगी चैटिंग करी सी आप नेकेट फोटो नहीं जाऊँगी परवर्ती समय अधा घंटा घंटाटे पर से आपको कल कर कथा आज्ञा मुझे आप नेकेट फोटो पाई जदि मत एत टा न पठेबे मुझे आपको ऑनलाइन छाड़देवी आपड़ केते टंका से अकाउंट चेक कर जानते से देखी दिखते लोकर कैपेसिटी केते माने केते अकाउंट बैलेंस अछि लाखे अछि 2 लाख 5 लाख अछि आता प्रोफेशन हम लिखु केवाईसी रे गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्टर इंजीनियर पुलिस फार्मर स्टूडेंट लिखु रे केवाईसी रे फिलअप दिखु तो से माने कोन करते से जिंस को आपण ब्लैकमेल आरंभ कर से ना पहले कम अमाउंट जी अने कथा आगे मते लाखटा पठंतु इने कथा ये से लोक भी लाखटा हटा देबो से भी चीज करिवो लाखटा मैं कहि देबी ताऊ कहबे देखो ना ठीक अछि 50 टका दियंतु ताले आपनको छाड़ी देबी आपण निज जीव एंडिंग करता आपण जे छुटिया भूल करथिबे जो नेकेट फोटोटा पठे दिथिबे से ब्लैकमेल वाला रेकॉर्ड आपण किछि कहि परबथिबे काल छाड़ी देले मोर जीव रेकॉर्डेड पर्सन सो दैट से कोन करिवो से आपण किछि पैसा नै गला फोन को मात्र नै गला जेते नेबो से फोन जो नंबर जो नंबरटा देइथिबो आज्ञा सेटा ठीक नथिबो माने गुटे थर्ड पर्सन नंबर इतो कोन थर्ड पर्सन इतो आज डेट जरूर कहीं भी आधार कार्ड रे आपण यदि फोन अप्लाई करबे यदि सिम अप्लाई करबे दे दिलंती सबसे पहले वेरीफाई होची आपण ओटीपी आसो आपण ओटीपी आसला कहि दे हां मोर आधार कार्ड में आपण कथि डॉक्टर दिबे ओके किंतु लोक तो बॉम्बे रो फोन नंबर जो कार्ड ओडिसा बिकले तापर सने फोन कर दे परवर्ती समय रात 12 बजे पुलिस रे फोन करबो गोटे पुलिस स्टेशन व्हाट्सएप कॉलिंग करबो जे आई एम पुलिस ऑफिसर मु बॉम्बे रे कहूची एंती कथा आपण गोटे अभियोग आइछि गोटे झीलटे आपन अभियोग करछे आपण निजे कथा तार नेकेट फोटो निजे कथा आपण से जिस से आपण बुढ़ी चिली कहबो एवं से कहबो म जाउछु आपण निजे हम अरेस्ट करिवो कोन अरेस्ट करबो ने आपण डिजिटल अरेस्ट करिवो से डिजिटल अरेस्ट किछि नाही गाड़ी थांतु से टेक्निकली जो कोड यूज करिवे आपण माइंड में वाश करिवे एवं एंटी ठोबी कोन पैसा नै जान नो से कोन एबे कोन बहुत फ्याक ऑर्गेनाइजेशन बानी भाबछु जे मने कहू एयरटेल अकाउंट कहूची कि मु आपनकर बीएसएनएल कहूची कि मु जियो रे कहूची आज्ञा हम टावर के करिवो आपन एरिया रे एमती कथा आपन टिके आपन जे अछि पोटा से पोटा टिके व्हाट्सएप कर दियौ बोली कहबो
ଆପଣ କେତେଟା ଭଡ଼ା ଦେବେ ନା ମାସକୁ ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ସେ ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଜାଗା ପାଇଁ କହୁଛି 20,000 ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବା ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣ OTP ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କେତେ 20,000 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ପାଇବି ଏବଂ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ସୁରୁଖୁରୁ ଚଳିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ OTPଟା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ 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 ଖଲାସ କରିଦେବ ମାର୍କେଟିଂ ଫାର୍କେଟିଂ କରିଦେବି এই সব জিনিসকে বঞ্চিବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛୁ ଦେଖୁন 1930 ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ପଇସାଟା ରହିଯିବ ମାନେ ଯାଇପାରିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ରଦ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେ ଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିବା କଥା ଯେଉଁ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଯିବା କଥା ସେ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ସେ ରହିଯିବ ରହିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଅଛି 1930 ଯଦି ଯିବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେବା 99% ୱିଥିନ୍ 6 ଆୱାର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କଲେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ହୁଏ କାରଣ ହେଲା ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ମେସେଜ ଆଲାର ଡେରି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଡିଡକ୍ସନ୍ ଆପଣ ମେସେଜ ଆସିବନି ବେଳେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନାହିଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ମାନ ଆମେ ଏବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ 4-5ଟା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କେମିତି ଆମେ ସାଇବର ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ସାଇବର ଆୱାରନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା ଏବଂ କିଛି ଆମେ କେମିତି ଲାଲଚ ନ ପଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଖଟିପାରିବା ଆମେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରିବା ଜିନିଷ କେବେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ନେଇଯିବେ এটা পিন नंबर কোটা जो ଆମେ ପିନଟା ଯୋଉ ଲେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଟିଏମ୍ ଯୋଉ ପୁଶ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପିନଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଚାରିଟା ଡିଜିଟ୍ ସେ ଡିଜିଟ୍ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ ଓଟିପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କେନ୍ସି ଯାଉଛୁ ଅନଲାଇନରେ ଯେ ଓଟିପି ଆସୁଛି ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓ ହଉଛି ସେ ଜିନିଷ ବି କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ସେ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କତା ରହିବା ଆମକୁ ସାଇବର ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 5,000 ଟଙ୍କା ରୁହଲେ ଏହା ଠକମାନଙ୍କର ଏକ ଜାଲ ଠକେଇବେ ସେମାନେ ଅଲି ରବି ସିଧାଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି ସାଇବର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏଟା ତ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ତୁମର ଭୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ତୁମ ନାମରେ ଥିବାରୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବ ଏହାକୁ ଅବୈଧ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠକେଇ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତାରଣକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରି କିମ୍ବା ଠକେଇ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ନା ଯଦି କେହି ମୋର କେୱାଇସି କିମ୍ବା ଓଟିପି ମାଗେ ତେବେ କ'ଣ କରିବି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ବି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଓଟିପି କିମ୍ବା ପିନ୍ କିମ୍ବା କେୱାଇସି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ ୟୁପିଆଇ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲି ସ୍ପାଇଡର ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ନ ପଡ଼ି ତେଣିକି ମୁଁ ମୋର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ନାମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବି ସାବାସ୍ ଅଲି ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି ବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ 130 ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ ବା www.cybercrime.gov.in ରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ